Kada se 1986. godine reaktor u Černobilju pretvorio u pakao, svet je mislio da je tu sve završeno. Da će to mesto zauvek biti simbol smrti, pustoši i tišine. Ali danas, 4 decenije kasnije, taj isti prostor diše jače nego ikada. Tamo gde je čovek nestao, priroda je počela da govori. Kroz pukotine betona izbijaju breze, prolaze vukovi i čuveni konji Prževalskog. Vrsta koja je u svetu gotovo nestala, ali ovde se ponovo rodila. Kamere su zabeležile divlje svinje, risove, pa čak i crne rode koje se nisu vraćale vekovima. Kao da radioaktivna tišina stvara savršeno okruženje za život. Ali kako? Svi su zbunjeni. Niko to nije očekivao. Radijacija je i dalje prisutna, ali flora i fauna ne samo da opstaju, već i napreduju. Kako je moguće da život uspeva tamo gde bi trebalo da ga nema? Odgovor možda leži u onome što je čovek oduvek potcenjivao, a to je snaga prirode i nas da se prilagođavamo. U godinama nakon katastrofe, biljke i životinje razvile su genetske mehanizme otpora, prave male biološke štitove protiv zračenja. Neke studije pokazuju da organizmi čak koriste radijaciju kao energetski signal, prilagođavajući svoje ćelije da funkcionišu u uslovima koji bi nas inače uništili. Černobil je danas dokaz da Zemlja ne treba nas da bi se obnovila, da je dovoljno samo da se povučemo i život će pronaći svoj put. Hajde samo na sekund da zastanemo kod ove činjenice, jer mnogima promiča ovo veoma veliko pitanje, a to kako je moguće da čovek kao najinteligentnija vrsta, a znamo da je životni ciklus i povezanost čitavog prirodnog lanca veoma važna u ovom postojanju, kako je moguće da čovek, najpametnija vrsta, kada bi nestao, ne bi se promenilo ništa? Šta više, Zemlja bi procvetala. Kako se to objašnjava? Da li je to znak da mi možda ne pripadamo ovom svetu uopšte? Samo razmislite, dakle, nakon samo 40 godina na mestu koje je prepuno zračenja i radijacije koja ubija čoveka, ili barem mi verujemo da je tako, događa se potpuna obnova prirode i svih životinja koje u njoj žive. Neki bi to hteli da prikažu kao: znate, one su došle zato što je tu prazan prostor, ali mi ovde govorimo o Ukrajini i Rusiji koja je prepuna praznog prostora i životinje zaista nemaju potrebu da se vraćaju u jedan Černobil. Dakle, nešto se veoma čudno ovde događa. Pokazuje, a sada ćete videti i na primjeru psa, pošto je izvršen veoma opsežan eksperiment, koliko je to zaista nemoguće i pre svega veoma nelogično. I to sve pod uslovom da je nama otkrivena potpuna istina. Ako pretpostavimo da se u vojskama sveta skriveno vrše eksperimenti izlaganja vojnika radijaciji i promene njihove genetike, mi to naravno ne možemo da znamo, ali ako ovo ne postoji, koji bi bio odgovor na to pitanje da smo mi toliko različiti od ostalih životinjskih vrsta? Da se vratimo na pse, ono veoma zanimljivo. Dakle, u srcu Černobiljske zone, među ruševinama, već skoro 4 decenije živi populacija pasa, potomci onih pasa koji su ostali nakon evakuacije 1986. godine. Naučnici su ih već dugo posmatrali kao preživele lutalice, ali nova istraživanja otkrila su nešto što niko nije očekivao. Tim genetičara i biologa iz Amerike analizirao je DNK više od 300 pasa koji žive na različitim lokacijama unutar i oko zone isključenja. Upoređivali su pse koji žive u samom epicentru, oko reaktora i grada Pripjata, sa onima koji su udaljeni oko 16 km u relativno čistim oblastima. Dakle, psi iz srca zone formirali su posebnu genetsku grupu koja se razlikuje od svih poznatih rasa pasa u svetu. Njihova DNK pokazuje jedinstvene obrasce mutacije i prilagođavanja koji se ne nalaze kod pasa izvan zračenjem pogođenih područja. Za sada ne može da se tvrdi da su promene nastale isključivo zbog radijacije, ali ne mogu ni da ih objasne na bilo koji drugi način, a s obzirom da je radijacija
nešto što je uzrok samog proučavanja, očigledno da je najinteresantnija teorija, zar ne? Ono što je utvrđeno je to da su geni nekako povezani sa popravkom oštećene DNK kroz metabolizam i imunološki odgovor. Ali ono što i dalje ostaje nedorečeno je to kako su ovi psi iz Černobilja postali stabilna i potpuno zdrava populacija pasa. Iako su decenijama izloženi zračenju, i dalje se pare, rađaju i odrastaju u okolini koja bi za nas bila smrtonosna. Nijedan model biologije nije predvideo da je to uopšte moguće. Ono što je fascinantno je da pored sve tehnologije koju posjedujemo, svih mogućih mikroskopa, analiza, mi nismo u stanju da otkrijemo, ili možda pak jesmo, već otkrili, šta se događa i kako se živi organizam ponaša u polju radijacije. Iza svega toga u javnosti stoji samo jedan veliki muk, jedno veliko nepoznavanje i ta neka želja da se jednostavno o tome ne govori. Međutim, svaki pametan čovjek bi postavio to pitanje. Kako je moguće da ovakvo čudo ne interesuje čitav svet i sve istraživače nauke, zar ne? Mi smo na dohvat ruke da shvatimo kako radijacija može čak i pozitivno da utiče na živi svet. U napuštenim selima gde prozori vise sa okvira, danas prolaze jeleni. U senci raspadnutih fabrika pojavljuju se srne i vukovi, a u daljini se čuje zavijanje koje odjekuje kroz napuštene blokove grada Pripjata. Kamere su zabeležile čak i crne medvede, losove i lisice, životinje koje su nestale iz tog regiona pre nekoliko decenije. Najneverovatnije od svega su upravo ti konji prževalskog, retko gotovo izumrla vrsta. Svi su očekivali da će radijacija uništiti njihov genetski kod, ali dogodilo se potpuno suprotno. Njihove ćelije razvile su ogromnu otpornost, kao da je priroda pronašla način da se reprogramira. Ono što je posebno zanimljivo je zaključak naučnih istraživanja vezano za černobilske konje, koji bi trebali da budu maltene biološki osakaćeni. Šta je primećeno? Primećen je negativan potpis zračenja u odnosu na uporedne grupe. Dakle, zračenje uopšte nije uticalo. Ostali su genetski održivi, stabilno su raspoređeni i samo održivo se razmnožavaju. Dakle, bukvalno kao da se ništa nije dogodilo. Šta više, još su superiorni od drugih. U močvarama oko reaktora rastu breze, topole i glogovi u čijem lišću su pronađeni tragovi melanina, istog pigmenta koji kod gljiva upija radijaciju i pretvara je u energiju. Biljke u zoni ne samo da preživljavaju, već su instituti u Ukrajini i Norveškoj izmerili da neka vrsta raste brže nego u kontrolnim područjima čak. Izgleda kao da koriste zračenje kao neku vrstu signala, kao da su naučile da ga prevedu u život. I onda dolaze ptice. Vrste poput crnih drozdova i lasta razvile su tamniju boju perja nego njihove zdrave varijante, što govori da se priroda štiti pigmentom od te svetlosti radijacije koje ubija. I umjesto da beže iz zone, mnogi od njih se svake godine vraćaju, što je veoma zanimljivo, kao da ih nešto nevidljivo zove nazad. U nekoliko slučajeva ptice su pravile gnezda u ruševinama bivših škola i kancelarija, a kamere su zabeležile kako unose komadiće metala i plastike, kao da obnavljaju ono što je ljudska civilizacija ostavila za sobom. Naučnici iz Ukrajine, Poljske i Japana decenijama prate ovo čudo, ali i oni priznaju da su neke stvari jednostavno neobjašnjive. Na primer, u severnim delovima zone, u blizini jezera Azbuhin, voda je i dalje blago radioaktivna, a ipak u njoj plivaju ogromni somovi dugi po 3 metara, potpuno zdravi. Njihov metabolizam je spor, ali stabilan. Iako količina zračenja u vodi višestruko premašuje granice dozvoljene za ljude ili ono što mi očekujemo da je normalno. U obližnjim šumama pak, termalne kamere beleže pojave poput toplotnih signala, koje, na primjer, niko ne može da objasni. Ponekad se vidi kretanje životinja gde ih nema. Ponekad svetleće siluete prolaze kroz kadar,
a instrumenti ne reaguju. Lokalni čuvari tvrde da noću čuju zvukove koji podsjećaju na korake. Kao da nešto veliko hoda po betonu, ali ostavlja samo tragove toplote. Ova misterija ni dan danas nije objašnjena, spada u mitove, ali postoje naznake da zapravo priroda uz radijaciju zaista može da stvara svetlosne i toplotne fenomene na neki nama nejasan način. Černobil je bukvalno postao laboratorija prirode, ali i ogledalo koje pokazuje ono što ne želimo da priznamo. A to je da Zemlja ne zavisi od nas. Da kada bi nestali, ona bi tek počela da se leči. Ipak postoje i druge priče koje niko ne beleži u izveštajima. Lokalni radnici koji održavaju granicu zone pričaju o neobičnim pojavama, o svetlima koje se noću kreću kroz šumu, o životinjama koje se ponašaju kao da znaju gde ne smeju da kroče. Neki su govorili čak, mada ovo nije dokazano, da su videli crnog jelena sa belim očima, koji se pojavi i nestane u magli, uvek na istom mestu kao senka čuvara. Možda je to i verovatno samo optička varka, a možda znak da se tamo događa nešto mnogo više od samog prilagođavanja. Kada gledamo te slike, ruševine prekrivene zelenilom, zgrade koje se pretvaraju u šumu, dobija se osjećaj da Zemlja je ponovo rođena, bez nas. I možda upravo u Černobilju priroda pokazuje svoju pravu snagu, da iz smrti stvara život, da koristi otrov kao lek i da se kada je povrediš ne povlači, nego transformiše. Ovo ujedno i pokazuje koliko mi zaista malo znamo o pravoj biološkoj nauci. Pomislite samo koliko obične bolesti ne umemo da lečimo, a sad zamislite koliko je ovo napredan mehanizam i koliko je naš organizam napredan da se za tako kratko vreme toliko promeni i prilagodi za nešto nama potpuno neverovatno u ovom trenutku. Kažu da priroda u zoni ne samo da se vratila, nego da se i ponaša drugačije. Neke su životinje potpuno izgubile strah. Vukovi prilaze ljudima na svega nekoliko metara, a jeleni stoje nepomično gledajući pravo u kamere bez trunke panike, kao da prepoznaju, ali ne mare. Kao da u tom mestu gde je život jednom nestao, smrt više nema značenje. Istraživači su primetili još nešto. Noću u pojedinim delovima zone elektronski senzori prestaju da reaguju, primera radi. Kamere se gase, termalne slike se izobličavaju. A onda kada se uređaji ponovo pokrenu, snimak pokaže da je neko ili nešto prolazilo ispred objektiva. Siluete, pokreti, oblici koji ne liče na životinje, ali ni na ljude. Dakle, radijacija u kombinaciji sa prirodom je sposobna da proizvede stvari koje mi nismo uopšte u stanju da shvatimo. Primera radi, u blizini reaktora broj 4, gde je eksplozija otvorila krater dubok nekoliko spratova, danas se nalazi ono što lokalni čuvari zovu zvezdani vrt, pazite. To je područje gde rastinje svetluca noću, a listovi nekih biljaka imaju fosforescentni sjaj koji se vidi čak i iz helikoptera. Nauka to pripisuje kombinaciji zračenja i određenim hemikalijama u zemljištu, ali ono što ne mogu da objasne jeste zašto se taj efekat javlja samo u tom delu, nikada više od 400 metara od epicentra. Kao da samo tu postoje ti idealni uslovi za tako specifičnu vrstu zračenja. Kao da tlo u tom delu diše svetlost. U selu Kopaci, na južnoj ivici zone, postoje i priče koje su decenijama kružile među vojnim čuvarima. Kažu da se svake godine u isto vreme, u noćima, između 25. i 26. aprila, na horizontu pojavi plavičasta svetlost, snažna, ali bez određenog izvora. Instrumenti primera radi je ne registruju, dok je ljudsko oko vidi. Uglavnom je opisuju kao zavesu svetlosti koja lebdi iznad šume. Dakle, to je neki period buđenja prirode, proleća. Kombinacija radijacije sa promenom visine sunca, vlage i svega je u stanju da stvori ovakav fenomen. Oni koji su je gledali duže od par sekundi kažu da su osetili nekakav osjećaj, kao da im se menja puls. Naravno, ovo je sve u domenu mitova, ali to su izjave određenih ljudi.
koji su imali isti ili sličan utisak. Mi ih možemo nazvati ludima, ali ne možemo objasniti suštinu Černobilja i samim tim ne možemo nikada reći koliko je neko lud ako je priroda baš toliko luda da potpuno oživi i promeni se u nečemu gde smo mi mislili da će biti pustoš, apsolutno nepostojanje života. U centru Pripjata, primjera radi, u zgradi stare škole, naučni tim iz Kijeva je postavio detektore gama zračenja. Umesto da mere stabilne nivoe, aparati su pokazivali ritmične skokove kao otkucaje srca. Svaka 3 minuta vrednosti bi se menjale kao da nešto u samoj zemlji pulsira, događa se drugačije. Iako se to može objasniti u uslovima temperature i vlage, fenomen se javljao i noću, kada je sve konstantno, što je veoma zanimljivo. Jedan od istraživača je rekao: imali smo utisak da to mesto nekako čudnovato diše, drugačije od očekivanog. Postoji i nešto što su lokalni čuvari prozvali crni jelen. Sećate se da smo to napomenuli na početku. Priča kaže da se pojavljuje samo tokom gustih magli i da se nikada ne vidi u potpunosti. Dakle, kao nekakva silueta ogromnog jelena sa ogromnim razgranatim rogovima koji svetle slabim beličastim sjajem. Ta vizuelna silueta deluje uvek da ide ka šumi. Kamere su jednom pokušavale da ga uhvate, ali snimak je trajao svega 3 sekunde. Zatim se sistem isključio. Na slici se vidi samo magla, ali senka jelena ostaje urezana na horizontu. Priča o jelenu je urbana legenda naroda u okruženju Černobilja, ali meni su takve priče jako važne, jer verujem da bez njih nikada se ne može videti potpuna slika ove veoma čudne pojave. A to je da umerena radijacija može čak da pospeši život. I duboko sam uveren da su u vojnim laboratorijama ovo znanje i iskustvo sigurno izučava. Vratit ćemo se ponovo na zabeležene legende o Černobilju, koje će vas bukvalno fascinirati. Prije toga da priđemo fascinantnu pojavu koja se dogodila među bakterijama nakon Černobilja. Naučnici iz Američke agencije za životnu sredinu EPA su 2016. godine došli do zaključka da su neke bakterije u tlu razvile potpuno novi način replikacije. One se dele samo kad su izložene zračenju. Odjednom bakterije zavise od nečega što u našim glavama i po našim eksperimentima uništava bioorganizam. To je prvi poznati primjer života koji koristi radijaciju kao izvor energije. Jedan biolog iz Minska, na primjer, koji je radio na uzrokovanju tla, napisao je u svom dnevniku sledeće. Kaže: imam utisak da ovo mesto nije mrtvo, nego svesno, kao da nas posmatra, kao da čeka. I to možda i jeste prava misterija Černobilja. Ne to da li priroda može da preživi, očigledno može, nego da li se probudila na način koji prevazilazi naša shvatanja. I kako smo došli u situaciju da tako omanemo u naučnom predviđanju, a to je da će život da se obnovi za svega 4 decenije u tolikoj meri da je to zapanjujuće. Primjera radi, u satima pred zoru pre svega, kada se magla spušta preko ruševina Pripjata, vazduh postaje jako gust, gotovo opipljiv. Listovi se ne pomeraju, vetra nema, sve deluje kao da priroda zadržava dah, kao da je nešto živo ali nevidljivo ponovo zauzelo svoje mesto, kao da je zemlja pronašla svoj način da povrati ravnotežu bez pitanja i objašnjenja. Svakom čoveku koji želi da koristi Bogom danu glavu, jasno se postavlja pitanje kako je ovo uopšte moguće. Ako se na to nadoveže ono u što ja ne verujem pre svega, ali javnost kaže da je istina, da su ljudi hodali mesecom, tačnije prolazili kroz pojas ogromnog Van Alenovog pojasa zračenja i na sve to doživeli duboku starost, bez rakova i tumora, postavlja se pitanje, zar to nisu 2 apsolutna dokaza da umereno zračenje uopšte ne šteti čoveku i da se možda događa nešto potpuno suprotno? Ako ovo nije istina, a ovaj drugi deo o ljudima na mesecu verovatno nije, kako je moguće da narod ne postavlja pitanje šta se ovde događa i šta se ovde krije od nas?
Međutim, ono što je opipljivo i fiktivno je upravo taj Černobilj, jer Černobilj nije zavera. Mi vidimo da se tamo život obnavlja. Dakle, to je očigledan pokazatelj da, primjera radi, izlaganje zračenju, umerenom zračenju, može doprineti da čovek genetski postane otpornija vrsta od ovoga što je danas. I postavlja se pitanje, zar je moguće da milijarderi sveta koji tragaju za dužim životom nisu upućeni ili nisu o ovome razmišljali? Sami donesite zaključak. Također sam pronašao jednu veoma zanimljivu stvar o Černobilju i o našoj mitologiji i istoriji u slovenskim hronikama, zapisanim pre više od 1000 godina. Pominje se legenda o Crnoj dolini, gde život prestaje, ali se duh zemlje budi. Niko nije znao gdje je to bilo, sve dok Černobilj nije postao stvarnost. Neki etnolozi tvrde da sama reč Černobilj potiče od biljke Artemisia vulgaris ili od čuvenog pelena, za koga se danas smatra dokazano je da pomaže kod lečenja raka. U Bibliji, primjera radi, pelen san nosi simboliku zvezde koje pada s neba i truje vode. Pazite, pada s neba i truje vode. U Otkrivenju stoji: pada s neba zvezda i ime joj beše Pelen. I mnoge vode postadoše gorke i mnogi ljudi pomreše od voda. To proročanstvo vekovima je zvučalo apstraktno, sve dok se u aprilu 86. nije zapalio reaktor u mestu koje nosi isto ime. Ono što najviše zbunjuje istraživače danas jeste to da se i pored svih katastrofa u toj istoj zoni smrti priroda ponaša kao da se regeneriše po zakonu koji još nismo otkrili. Neki fizičari ga zovu ekološkim resetom, nečim što Zemlja radi sama kada dosegne prag bola. Kao da planeta ima sopstveni imunološki sistem na neki način, kada se uništi, da mora da se pokrene i obnovi, poput virusa i tako dalje. Merenje nivo zračenja tokom posljednjih godina je otkriveno je nešto što ne bi smelo da postoji. Određene površine se čiste, brže nego što fizički zakoni dopuštaju. Kao da Zemlja sama smanjuje svoj nivo radijacije na nekakav način. Jedan ruski geofizičar je to opisao rečima: Zemlja se ponaša kao da popravlja samu sebe, kao rana koja zarasta. U blizini reaktora danas stoji novi, simbolični betonski sarkofag, čuvar tišine, ali ispod njega Geiger metri povremeno beleže neobične skokove, ritmične kao puls, kao da nešto ispod ne spava. U nekim trenucima zračenje raste i pada u ciklusima od 24 časa, kao da prati ritam dana i noći, što je neverovatan fenomen. Istraživači su to nazvali fenomenom disanja reaktora. Zvanično objašnjenje za ovo ne postoji, osim da postoji naznaka da se priroda jednostavno potpuno drugačije ponaša kada je prekrivena većom količinom radijacije od dozvoljene. Jer zapravo šta je radijacija? Radijacija može da ubije čoveka, ali radijacija je deo prirode. Energetski jako nabijena, jako moćna i samim tim je i logično da može da utiče na prirodu na načine koji su nama potpuno nezamislivi. I onda dolazimo do najneobičnijeg dela, a to je zona 10 km severno od reaktora, gdje su satelitski snimci zabeležili geomagnetne anomalije koje se ne menjaju još od 1990. godine. Kao da je u tlu ostala neka vrsta energetske spirale nakon događaja. Kompasi se tamo lagano okreću, a dronovi gube orijentaciju i slete neočekivano, uvek na istom mestu, na čistini između dva jezera. Na toj čistini danas nema ničega osim guste mahovine. Na satelitskim slikama u infracrvenom spektru vidi se kružni obrazac, nešto što podsjeća na živi organizam u obliku mandale. Mandala je, za one koji ne znaju, sanskritska reč, dakle jako stara reč, označava krug koji predstavlja duhovni, ritualni simbol. U staroj veri sanskrita pretpostavlja se da je to bio budizam ili hinduizam i predstavlja univerzum ili kosmos. Niko ne zna zašto, neki veruju da je Zemlja nakon eksplozije ostavila nekakav svoj potpis koji mi ne razumemo. Kada sve saberemo do sada, radijacija koja ne ubija, životinje koje se ne boje, biljke koje koriste svetlost koja bi ih trebala uništiti i Zemlja koja diše, onda Černobilj više ne deluje kao mesto katastrofe. Deluje kao nekakav
portal promene koji bi trebao prilično da se istražuje. A sada idemo u najintrigantniji deo videa ili vam u priče čuvara vojnika i seljaka iz obližnjih sela okolo Černobilja. Legende su jako važne, a čini se da ih mi danas lako odbacujemo. Evo vam jedan primer zašto su važne. Na primjer, ja želim da znam istinu zašto je moj narod pre samo 100 godina imao toliku potrebu da napravi, iako najteži za pravljenje, apsolutno pravilan piramidalni krov i zašto je ulaz morao da bude okrenut tačno ka izlasku sunca, ali tačno na ravnodnevnicu. Ja to ne mogu da znam. Meni taj odgovor nauka ne može da da. A mitovi i legende nisu sačuvani jer su konstantno ismejavani. Kako ja danas da znam istinu zašto je moj narod tako to radio? Zato ćemo sada proći mitove upravo oko Černobilja, koji možemo slobodno reći nisu dokazani, ali su jako važni. Iako nauka tvrdi da ovo što ćete sada čuti su samo teorije kretanja divljih životinja i života, čuvari i vodiči pričaju o stvarima koje ne mogu da objasne. Kažu da se pre same eksplozije, nekoliko nedelja ranije, iznad reaktora broj 4, pojavila ogromna crna figura. Nešto između čoveka i ptice, sa krilima širokim kao automobil i očima koje su svetlile crveno. Radnici su ga tada nazivali crna ptica Černobilja. Neki su tvrdili da su sanjali istu pojavu noćima pre katastrofe. Kada je reaktor eksplodirao, priča je utihnula, ali legenda je ostala među ljudima. Ekipa istraživača iz 2014. godine postavila je termalne kamere u zgradi bivše škole broj 5. Snimci su pokazivali toplotne oblike, nalik ljudima koji se kreću hodnicima, iako unutra logično nije bilo nikoga. Kamere su radile još sat vremena, a onda se sistem sam od sebe ugasio. Narednog jutra tragovi toplote bili su nestali potpuno, kao da ih je tlo popilo. Zatim sledeća legenda, u blizini bivše fabrike Jupiter, gde su se nekada pravili elektronski delovi za sovjetske računare, navodno se pojavljuje senka operatera, tamna figura u zaštitnom odelu koja prolazi između napuštenih hala i nestaje kroz zid. Vodiči kažu da je to najčešće oko 3 ujutru i da u tom trenutku Geiger metri kratko zapište kao da registruju prolaz zračenja. Dakle, nešto kao da radijacija poprima siluete ljudi iz potpuno nama nejasnog razloga. Priča o crnom jelenu koju smo načeli kroz video je zapravo priča grupe fotografa iz 2008. godine, koji su, kako kažu, postavili kameru sa senzorom pokreta u šumi između Pripjata i reke Ush. Na snimku od 3 sekunde vidi se silueta ogromnog jelena sa granatim rogovima i očima koje reflektuju svetlost poput ogledala. Međutim, refleksija nije bela, već potpuno sedefasto siva. Kamera se zatim, kako kažu, sama isključila. Nisu uspjeli da je ponovo pokrenu, a kada su sledećeg dana došli po opremu, našli su je netaknutu, ali bez memorijske kartice. Da li su to ispričali zbog straha ili želje za pažnjom, to niko ne zna. U krajnju ruku, možda je njihova priča sa namerom promenjena da zvuči suludo. Međutim, lokalni čuvari i dan danas tvrde da jelena viđaju u magli svake jeseni u zoru. Dakle, već imamo 2 različita izvora koji pominju istu životinju, istog jelena. Zatim još malo severnije, u delu koju meštani zovu Crvena šuma, postoji priča o pevačici iz šume. Kažu da u nekim noćima, kada je magla gusta i vazduh miran, može se čuti ženski glas kako peva stihove na jeziku koji niko ne razume, kao da dolaze od ispod zemlje. Jedan istraživač sa Univerziteta u Kijevu tvrdio je da su to samo rezonantne vibracije vetra između urušenih stubova, što ima donekle logike. Ali lokalni vodiči iz tog kraja, koji tamo žive i rade, među sobom govore da ako čuješ taj glas, ne obraćaj pažnju i samo nastavi. Za misteriozni Černobilj vezuje se jedna veoma, prosto fascinantna priča o pojavi letećeg svetlosnog objekta pred samu eksploziju. Nekoliko radnika u noćnoj smeni prijavilo je da su iznad reaktora broj 4 vidjeli okrugli sjajni objekat, narandžasto-zlatne boje, koji je lebdeo gotovo nepomično.
Oni su tvrdili da se svetlost kretala bez zvuka, da se širila kao prsten, pa povukla na više i nestala bukvalno u sekundi. Nekoliko minuta kasnije reaktor je zapravo eksplodirao. U narednim godinama slična svetla prijavljivali su i vojnici koji su obezbeđivali perimetar. Jedan od njih izjavio je da je u jesen 1987. godine video zrakove svetlosti koji se spuštaju iz oblaka tačno iznad postrojenja i da su instrumenti u tom trenutku za kratko poludeli. Kompasi su se okretali, a Geiger metri podivljali, međutim bez povećanja zračenja. Niko nikada nije objasnio šta se tu zapravo dogodilo. Međutim, priče nisu stale na tome. U decenijama nakon katastrofe, ilegalni posetioci zone, a to viđamo i na internetu, počeli su da prenose glasine o svetlećim diskovima koji se pojavljuju u zoru iznad šume kod sela Kopaci. Kažu da lebde tiho, menjaju boje i nestaju čim se pojavi sunce. Postoji jedan snimak iz 1995. godine koji prikazuje sferni bljesak koji se kreće pod čudnim uglom, ali slika je previše mutna da bi bila nekakav dokaz. Neki tvrde da je reč o optičkom fenomenu, kondenzaciji, vatrenim kuglama, pa čak i zracima koji se odbijaju od oblaka. Također u okolini Crvene šume vodiči ponekad spominju pojavu nazvanu tihi krugovi, svetlosne tačke koje lebde tik iznad tla, menjajući boju od plave do zelene kao da dišu. Instrumenti ih ne registruju, ali ih kamere ponekada uhvate kao neobjašnjene artefakte na snimku. Jedan čuvar je 2002. godine izjavio da je video 3 takve tačke koje se kreću savršeno sinhrono u obliku trougla i zatim nestaju prema severu. Najpoznatija priča svih priča dogodila se 2005. godine. Tokom noćne patrole u blizini reaktora, grupa ukrajinskih vojnika zabeležila je kratak bljesak na nebu i snažan elektromagnetni impuls koji je privremeno isključio sve njihove uređaje. Snimak koji su navodno imali traje svega 3 sekunde. Vidi se svetlosna kugla koja eksplodira bez zvuka i nestaje. Video nikad nije objavljen, ali priča se i danas prepričava u krugovima. Lokalni vodiči tvrde da je baš to nastavak iste pojave o kojoj su pričali radnici 1986. godine. Svetlo koje se pojavljuje u trenutku kada se nešto menja. Jedni tvrde da su to obični plazma efekti, ionizovani gas koji nastaje iznad reaktora usled termalnih razlika, drugi da su to balističke kugle od metana i fosfata koji sijaju zračenjem, ali ima i onih koji misle da je u pitanju nešto drugo, neki fenomen koji posmatra nas. Dakle, u zoni gdje je čovjek stvorio smrt, priroda se nekako vraća, a sa njom možda i nešto što ne razumemo. Da li su te svetlosti samo posljednji trag energije iz prošlosti ili su znak da je Černobilj postao prozor u svijet koji tek pokušavamo da shvatimo? I tako u ovih 34 minuta prošli smo ono realno, opipljivo, fizičko što vidimo u Černobilju, koji je najveći prirodni eksperiment radijacije. I prošli smo mitove ili priče lokalnih čuvara, vojnika i seljaka u okolini. Obe priče su jako važne kada na kraju postavimo to pitanje: kako je moguće da mi učimo i znamo da visoka radijacija ubija, a manja radijacija šteti, proizvodi tumore, rakove i na kraju smrt? Kako je moguće da živimo sa tim saznanjem, a da u najvećem eksperimentu vidimo potpuno suprotno? Sa tim razmišljanjem pokušao sam da pronađem onda, da vidim da li nekako mogu da zaokrenem sistem koji ne želi da me edukuje i da pokušam da pronađem nekakve laboratorijske studije vezane za niska zračenja na životinjama. Na taj način mogli bi nekako da shvatimo šta se tu događa. Ono što ja osjećam, a verujem i osjeća veliki broj vas, je da je prilično čudno, zar ne? Ako imamo nešto sa tolikim potencijalom, pritom govori suprotno od onoga što smo verovali, pa čitava naučna zajednica bi trebala da napadne taj prostor i da vidi šta se tu događa i da ljudi žive zdravije i duže. A sada ćete vidjeti i eksperimente koji to potvrđuju. Između 1950. i 1980. godine u Sovjetskom savezu izvršen je Majak eksperiment.
U istraživačkom kompleksu Majak, duboko u tadašnjem SSSR-u, sprovođeni su jedni od najopsežnijih eksperimenata o dejstvu radijacije na žive organizme. Psi, svinje, pacovi, čak majmuni izlagani su kontrolisanim niskim dozama zračenja. Ne kroz dane, već godinama. Očekivalo se, naravno, postepeno urušavanje organizama. Umesto toga, organizmi su sami počeli da pokazuju pojačanu aktivnost enzima koji popravlja DNK. Ili vam ono što se u Černobilju na oči događa. Imunni sistem je reagovao brže, ćelije su brže čistile i obnavljale, drugim rečima, život se prilagodio. To je bilo nešto što nauka nije želela da čuje. Jer ako organizam može da se prilagodi radijaciji, onda radijacija nije apsolutna smrt, već uslov ili ko zna šta više od toga. Ako tako nešto menja sve, medicinu, biologiju, energetiku, definitivno će menjati politiku i upravljanje svetom. Zato se o Majak eksperimentu i sličnima retko kada uopšte i govori. Sledeći jedan od većih eksperimenata je u SAD-u, Oak Ridge i Los Alamos, 1960. i 1975. godina. Dakle, ovo su sve eksperimenti rađeni pre Černobilja. Što je veoma čudno s obzirom koliko su nas plašili, a srećom sećam se, bio sam jako mali kada se dogodio Černobilj. Ne jedite zelenu salatu, ne izlazite, zatvorite prozore. Na sve to su već tada postojala 2 eksperimenta koja su pokazivala potpuno suprotnu stvar. Ovo sve govori koliki je obim laži u današnjem svetu. Dakle, u Oak Ridgeu i Los Alamos laboratorijama Amerikanci su radili isto što i Sovjeti, samo u tišini. Miševi i zečevi bili su izlagani hroničnom slabom zračenju, generaciju za generacijom. Rezultat je bio skoro identičan ruskom. Umesto porasta tumora, zabeležena je pojačana antitumorska aktivnost. Dakle, umesto porasta tumora, zabeležena je pojačana antitumorska aktivnost. Ljudi moji. Organizam je naučio da prepoznaje i uništava mutirane ćelije brže nego ranije. Zaključci naravno nisu objavljeni u udžbenicima, nisu ušli u javne preporuke, nisu postali deo medicine. Samo su arhivirani. Zatim nešto kasnija studija u Fukushimi, Japanu, 2011. do 2023. godine. U oblasti Fukushime populacije miševa su za samo nekoliko generacija razvile ojačane gene za popravku DNK, ne teoretski, ne u laboratoriji, već u stvarnosti. Dakle, život se nekako brani, uči i prilagođava se. Ovi eksperimenti i ovo saznanje se ne uklapa u sliku koju smo naučili da prihvatimo. Naravno, zna se i zbog čega. Ljudi moraju da se plaše radijacije jer mora da postoji neki vrhunski strah. Isto tako moćnici sveta uvek žele da budu povlašćeni u odnosu na ostale, a to dobijaju samo znanjem koje ne podele sa svima, kako bi ljudi pokorno slušali. Iz svega danas navedenog možemo jasno doneti zaključak da bi umereno izlaganje radijaciji ojačalo organizam na takav način da bi ljudski organizam mnogo teže dobio tumore i rakove, jer bi od samog starta bio naviknut na još jači oblik stresa na ćelijskom nivou. Setite se samih zaključaka eksperimenata. Šta se napominje? Reparacija DNK. Koliko to samo za sebe govori, zar ne? Dakle, niska radijacija je u stanju da popravlja naš DNK ili da nas leči, možda čak i produžava život. I za kraj želeo bih da podelim sa vama jedno razmišljanje, a počeo bih sa pitanjem svima vama, a ono je šta vam prvo padne na pamet kada se pomene radijacija? Pa logično, sklanjaj se, kupuj jod, beži u sklonište. Otkud nama takvo razmišljanje? Pa sa medija, kroz vesti i emisije, skoro pola veka. To je nešto što je danas urezano u našu, zar ne? Šta ako je to laž? Šta ako je to poput, gledaj tamo, šuma gori, požar je, ogromna je temperatura, izgorećeš. I na osnovu toga zabranit ćemo vatru u šporetima. Jer vatra ubija. Eksperimenti koje smo prošli jasno ukazuju da se još odavno znalo da niska radijacija pospešuje život, dok Černobilj to i u prirodi dokazuje. Međutim, čak ni kada naše oči vide
da se priroda Černobilja budi, da je raskošna i nikada zdravija, mi ponovo nismo u stanju da poverujemo da niska radijacija pospešuje život. Pazite ovako, nuklearna energija je mnogostruko superiornija od svih ostalih poput nafte, gasa, uglja i solara, ili vam onoga što donosi najveći profit, a pre svega veliku geopolitičku moć. Za veoma mizernu težinu, primjera radi uranijuma, dobija se nesrazmerno velika količina energije. Kao takva, ona ima veoma nisku isplativost u novcu, jer treba je malo, a gori dugo. Međutim, nuklearnu energiju prati glas da ubija. Mislite li da je to slučajno?